प्यारे बच्चों, हिस्ट्री के पहले लेक्चर में हमने मुख्तलिफ शोबों में साइंसी इजादात के बारे में मालूमात हासिल किए थे। अब हम देखेंगे आज मशीनों का इस्तेमाल, यानी हर शोबे में मशीनों की जैसे ज़रूरत मैसर हुई तो मशीनों का इस्तेमाल करना ये एक दौर शुरू हो गया। एक दफ़ा जब एक मशीन एक सनत के लिए जब मौसर साबित हुई तो लोगों ने दूसरी सनतों के लिए भी इसकी इफ़ादियत को आज़माने की कोशिश की, यानी तरह तरह की मशीनों को लोग अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करके उसके क्या फ़ायदे और क्या उसके असरात हो सकते थे इसको जानने की कोशिश की। इस कोशिश के नतीजे में कई नई मशीनों की ईजाद हुई। जैसे 1783 में थॉमस बेल ने कपड़े पर छपाई के लिए एक मशीन बनाई, जिससे कपड़े पर नक्श निगारी वगैरह जो बनाई जाती थी। और इसी तरह से जूते बनाने की मशीन और सिलाई मशीन वगैरह भी बनाए गए। जेम्स वाट ने भाप से चलने वाली एक इंजन तैयार की। शुरू में ये इंजन सिर्फ कोयला और लोहे की कचधात को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। बाद में कपड़ों की सनत में भाप से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया गया। गुज़रते वक्त के साथ साथ भाप की क़ुव्वत के हल, फसल काटने के लिए, घास की कटाई के लिए वगैरह मुख्तलिफ़ मक़ासद अंजाम देने के लिए मशीनें बनाई गई। ये मशीन मुख्तसर से वक्फे में ज़राअत से मुतालिक तमाम काम अंजाम दे सकती थी। इसी तरह से जॉर्ज स्टेफनसन ने भाप से चलने वाली इंजन तैयार की जो रोड ट्रांसपोर्ट के लिए मददगार साबित हुई। इसके बाद रेलवे के लिए भी एक भाप की एक इंजन यानी भाप से चलने वाली एक इंजन तैयार की गई। इस तरह से इस दौर में मुख्तलिफ़ मशीनों की ईजाद और मुख्तलिफ़ मक़ासद को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल इसका शुरू हो गया। प्यारे बच्चों, हमने अब मशीनों का इस्तेमाल और मशीनें मुख्तलिफ़ मक़ासद को अंजाम देने के लिए हर शोबे में मशीनें उसके बारे में हमने मालूमात हासिल किए। अब हम देखेंगे कि जोग्राफियाई दरियाफ्तें और दरियाफ्तों की खोज लगाने वाले, है ना, यानी उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। जैसे इस दौर में मुख्तलिफ़ खोज लगाने वालों ने हर फील्ड में, हर शोबे में अपने खिदमत अंजाम दिए हैं। जैसे मार्को पोलो। अब हम देखेंगे मार्को पोलो के बारे में कुछ थोड़ी सी मालूमात। मार्को पोलो ने यूरोप में चीन और दीगर एशियाई ममालिक को मुतारफ़ किया। इसने चीन में कुबले खान के शाही दरबार में क़याम करके मंगोलियाई और चीनी ज़ुबानों का मुतालिया किया। ये इसका बहुत बड़ा एक अहम कारनामा था। इसी तरह से इब्ने बतूता, इसके बारे में मालूमात लेंगे। इब्ने बतूता क़ुरून वस्ता दौर के मशहूर मुसाफिर थे जिन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात का सफ़र मुख्तलिफ़ मक़ासद के लिए किया, जैसे हिंदुस्तान और दीगर ममालिक जैसे चीन, स्पेन, मशरिक़ी और मगरबी अफ्रीका वगैरह। और इसी तरह हेनरी द नेविगेटर, यानी जिसको कहेंगे हेनरी जहाज़रां, इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। हेनरी नेविगेटर यानी हेनरी जहाज़रां जो 15वीं सदी में पुर्तगाली का एक शहज़ादा था जिसने लोगों को नामालूम ज़मीनों की खोज लगाने के लिए हौसला अफजाई की और लोगों ने मुहिम शुरू किए और पुर्तगाल के 2 इलाके जो दरियाफ़्त किए। पुर्तगालियों ने अफ़्रीका के लोगों को पुर्तगाल भेजकर उन्हें ग़ुलामों के जैसे फ़रोख्त करने लगे और उन लोगों ने अफ़्रीका से सोना पुर्तगाल ले आए। इस तरह से हेनरी जहाज़रां यानी हेनरी द नेविगेटर की खिदमत की वजह से लोगों ने अफ़्रीका के करीब के इलाके भी पुर्तगाल से जो है जोड़ना शुरू कर दिया। बार्थोलोमी डयास के बारे में अब हम कुछ मालूमात हासिल करेंगे। बार्थोलोमी डयास पुर्तगाल के बादशाह जॉन दोम यानी द सेकंड कहेंगे, जॉन दोम के हुक्म से मुहिम शुरू की और अफ्रीका की जुनूबी सिरे पर पहुंच गया, जिसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। यह बरेज़म अफ्रीका का चक्कर लगाने वाला पहला जहाज़रां था। कौन? बार्थोलोमी डयास। अब हम देखेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। कोलंबस एक अतालवी जहाज़रां जिसने हिंदुस्तान की तलाश में बहरी सफ़र किया, लेकिन हिंदुस्तान पहुंचने के बजाय अमेरिका के करीब एक जजीरे पर पहुंच गया। अब हम देखेंगे अमेरिगो वेस्पुसी के बारे में। अमेरिगो वेस्पुसी ने जिस ज़मीन को दरियाफ्त किया उसे वेनेजुला का नाम रखा गया। इसने समंदरी मुहिम जारी रखा और अमेज़न का इलाका दरियाफ्त किया। अमेरिगो के नाम से ही अमेरिका का नाम रखा गया, जिसको उर्दू में अमरीका कहा जाता है। अब हम देखेंगे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने क्या खिदमत अंजाम दी। ये पहला पुर्तगाली जहाज़रां था
جس نے ہندوستان کی تلاش میں نکل کر افریقہ کے مشرقی علاقے پر پہنچ گیا اور وہاں پر چند بندرگاہوں کا دورہ کیا اور ایک ہندوستانی جہازراں سے ملاقات کیا، جس کی رہنمائی سے واسکو دا گاما نے 1498 یعنی 1498 میں بھارتی بندرگاہ کالیکٹ پر پہنچا، جہاں پر بادشاہ زمورن نے اس سے ملاقات کی اور اس نے اس کا استقبال کیا۔ یہی موقع کا فائدہ اٹھا کر واسکو دا گاما نے زمورن سے تجارت کی اجازت مانگی۔ جیسے ہی تجارت کی اجازت اس کو مل گئی، ویسے ہی وہ واپس اپنے مدر کنٹری پرتگال کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد 2 مرتبہ اس نے ہندوستان کا دورہ کیا۔ واسکو دا گاما گوا کا پہلا پرتگالی وائسرائے بن گیا اور پرتگالی حکومت قائم کی۔ اس کی کوششوں کی وجہ سے ہندوستان اور یورپی اقوام کے درمیان تجارتی تعلقات قائم ہوئے۔ اب ہم فرڈیننڈ میجلن کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ یہ اسپین کا کھوج لگانے والا جس نے پہلی مہم کا اہتمام کیا، جو زمین کے گرد زمین کی گردش کی پہلی کوشش ثابت ہوئی۔ جب یہ کوشش تقریباً مکمل ہو رہی تھی کہ بدقسمتی سے فلپائن میں میجلن کو قتل کر دیا گیا اور اس کے ساتھیوں نے یہ کام مکمل کیا۔ اسپین کے بادشاہ چارلس اول نے اس مہم کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اب ہم ساموئل ڈی چیمپلین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ فرانسیسی کھوج لگانے والے نے شمالی امریکہ میں مہم چلائی، وہاں اس نے فرانسیسی نوآبادیات قائم کی۔ اس نے کینیڈا میں کیوبیک شہر قائم کیا۔ اب ابیل جانزون تسمن کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ تسمن ہالینڈ میں پیدا ہوئے۔ اس نے نیوزی لینڈ دریافت کر کے نامعلوم زمینوں کی تلاش کے لیے نو آبادیاتی دوڑ میں حصہ لیا۔ 1644 میں اس نے نیوگنی جزائر کی جنوبی مغرب ساحلوں کا جائزہ لیا اور آسٹریلیا کی شمال مشرق ریاست کوئنس لینڈ میں کارپینٹیریا کا علاقہ دریافت کیا۔ اب ہم کیپٹن جیمز کوک کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے۔ برطانوی شاہی بحریہ کے کیپٹن جیمز کوک نے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں اپنے قدم جمائے۔ اس نے بحر الکاہل میں جزائر کا جائزہ لیا اور بالکل صحیح نقشے تیار کیا۔ اس نے 3 سال کی سیاحت کے دوران 60,000 سمندری میل سفر پار کیا۔ اب ہم لوئس اینٹونی ڈا بوگنویلی کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے۔ یہ ایک فرانسیسی سمندری سیاح تھا جو بحر الکاہل پار کرنے کے بعد تہیتی پہنچا۔ 1771 میں اس نے ایک کتاب وویجز اراؤنڈ دا ورلڈ یعنی دنیا کے اطراف بحری سفر لکھی، جو اس کے تہیتی سفر کو بیان کرتی ہے۔ اس کتاب کی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے 19ویں صدی میں فرانسیسی مبلغین تہیتی پہنچ گئے اور انہوں نے تہیتی میں اپنی نو آبادی قائم کی اور جزائر میں سے ایک جزیرے کا نام بوگن ویلی اس کے نام سے ہی رکھا گیا۔ منگو پار کے بارے میں اب ہم کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ یہ مغربی افریقہ میں اپنی مہم کے لیے جانا جاتا ہے۔ 1795 میں اس نے اپنی مہم کے حصے کے طور پر دریائے نائجیر کے کورس کا پتہ لگایا۔ اس طرح سے ہم نے چند کھوج لگانے والوں کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی۔